अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर। अहम इसीलिए क्योंकि प्री स्कूल के हवाले से भी मैं बताऊंगी, जैसे प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी, और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी ग्रेड 3 के चैप्टर के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा है इस्लामियात की क्लास के बारे में। तो जैसे प्री स्कूल में भी इम्पॉर्टेंट होता है इस्लामियात का सब्जेक्ट, और बड़ी क्लास में तो होता ही है, ऑल क्लासेस में। तो एग्जाम्पल में ये आपको इसीलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं ना ओरल, उस पर हमारा फोकस होता है मोस्टली प्री स्कूल में। इस्लामियात की बुक वगैरह नहीं होती है, तो हमारे पास बस कुछ हम बेसिक क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को याद कर पाते हैं। अब वो हम सर्कल टाइम में भी करवा सकते हैं, ब्रेक टाइम में भी, ब्रेक टाइम के बाद जो यूनिट होते हैं उसमें भी करवा सकते हैं। और आप इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे कोई आप दिन मखसूस करें। सही है जी। तो इस्लामिया का टॉपिक और सब्जेक्ट प्री स्कूल से ही हमने बच्चों को अहमियत उसकी समझानी है, और हमें वो सिर्फ न सिर्फ याद करवाने हैं, लेकिन हमें उनकी अहमियत से आगाह करना है कि कैसे वो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ सवालात मैंने कुछ प्लान किए हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगी, और सवालात तो उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अब ये शेयर करूंगी, और बाकी मैं आपको फिर बताऊंगी फर्दर। कोई भी आपको बात करे कोई भी, तो आपको सलाम करना है, यानी कि सलाम में पहल करनी है। बच्चों को ये सिखाना है हमें, और डेली रूटीन में भी शामिल करना है। सलाम का जवाब भी ज़रूर देना है हमें। दूसरा सवाल, हम सब कौन हैं? मुसलमान। तीसरा सवाल, हमारा दीन क्या है? इस्लाम। दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाजें फ़र्ज हैं। इसके अलावा पहला कलमा, दूसरा कलमा और तीसरा कलमा, ये कलमे बच्चों को तर्जुमे के साथ याद कराएं और उन्हें समझाएं। इसको आप प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जो फोर्थ कलमे से हैं वो हम फिर प्री स्कूल के बाद स्टार्ट करेंगे, तो थोड़े से बच्चों के लिए मुश्किल होगी। अल्लाह की आखिरी किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा जब कोई आपको कुछ दे तो आपने कहना है जज़ाकल्लाह। जब आप कोई खूबसूरत चीज़ देखें अल्लाह की बनाई हुई, तो आपने कहना है सुभान अल्लाह। इसके अलावा आपको बच्चों को सिखाना है कि इंशाअल्लाह कब कहते हैं और माशाअल्लाह कब कहते हैं। मुख्तलिफ तस्बीहात भी हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2-3 बता रही हूँ, जैसे अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह वगैरह। इनकी मायने भी ज़रूर समझानी है हमें बच्चों को, ताकि बच्चे मायने के साथ ये बात समझ सकें कि इनकी अहमियत क्यों है, और इससे हमें सवाब भी मिलता है और हमें अल्लाह ताला इनाम भी देंगे। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, कुछ चीज़ों के नाम बताएं। उसमें आप 4-5 चीज़ों के नाम ले सकते हैं: आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, फूल, पौधे। इसके अलावा नमाज की अहमियत से ज़रूर आगाही दें, नमाज सिखाएं, नमाज के फ़वाइद बताएं, और जो बच्चा नमाज की पाबंदी करता है उसको आप इनाम भी दे सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट में हम ध्यान देते हैं कि बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करें, बच्चे याद करें, बच्चे इंटरेस्ट लें, तो इसके लिए हमें बहुत इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा इस्लामियात के सब्जेक्ट में। तो हर अच्छे काम के लिए आपने उनकी तारीफ़ करनी है, उनको मोटिवेट करना है, और प्रेजेंटेशंस भी करनी है उनकी अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं चैप्टर की तरफ ग्रेड 3 की अकॉर्डिंग। प्री स्कूल के बारे में आगे अपनी फर्दर वीडियोस में मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगी, जिससे आपको क्लास में हेल्प होगी। तो आज का सबक है सच की अहमियत। अल्लाह ताला ने इंसान को
جو نیک صفات اپنانے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک ہے سچ بولنا۔ سچ بولنے سے مراد کہ انسان وہی بات کرے جو حقیقت ہو اور غلط بات کرنے سے گریز کرے۔ اسلام میں سچائی کی قدر اور اہمیت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ نہ صرف سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی صحبت میں رہنے کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو مقرر کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچائی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ خود رسول اللہ سچائی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ سچ بولنے کے کون سے فوائد ہیں؟ سچ بولنے سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے اور بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ معاشرے میں امن و سکون کی تعمیر کی بنیاد سچ پر ہے۔ سچ اسلامی معاشرے کا بنیادی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کو اس کا اجر ملتا ہے بلکہ زندگی پر بھی بہت سارے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹ ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو یہ ایک مثال تھی گریڈ 3 میں چیپٹر کی۔ اب اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے بچوں کو پڑھائیں۔ اسلامیات کے بہت سارے ٹاپک ہیں، بہت سارے لیسنس ہوتے ہیں ہماری بک میں، تو آپ بچوں کو انٹرسٹ کے ساتھ پڑھائیں، خود بھی انٹرسٹ لیں اور اس کو چیپٹر کے علاوہ مختلف مثالوں سے بھی آپ سمجھائیں، مطلب ریئل لائف کی ہماری مثالوں سے اسے کنیکٹ کر کے آپ بچوں کو سمجھائیں اور اس کی اچھائیاں جو آپ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے آج سچ کی اہمیت پڑھائی ہے تو آپ کلاس میں بھی یہ چیز کا سبق دے سکتے ہیں، مینٹین کر سکتے ہیں اس خوبی کو کہ جو سچ بولے گا اس کو میں سرپرائز دوں گی، اس کو میں انعام دوں گی۔ اب انعام کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بچے کو کلاس میں ریوارڈ دے سکتی ہیں، بچے کو مانیٹر بنا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ذمہ داریاں دے سکتے ہیں، کیونکہ بچے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو اور بھی آئیڈیاز بتاؤں گی ڈفرینٹ اسلامیات کی پریزنٹیشنز کے بارے میں، ڈفرینٹ کلاس میں بورڈ کیسے ہونے چاہیے اسلامیات کی کلاس میں، اور آگے ڈفرینٹ گریڈس کے لیسنس کی اکارڈنگ کیسے بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ بچے اس میں بھی انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں اور اسلامیات کا سبجیکٹ ان کا فیوریٹ سبجیکٹ بن جائے۔ تھینک یو۔